खंजीर मुनीर, खंजीर मुनीर, खंजीर मुनीर, तू खंजीर मुनीर, खंजीर मुनीर, तू जनरल मुनीर, खंजीर मुनीर। जवाब दो, जवाब दो। वो लोग मुझे जवाब दें जो मुझे बोल रहे थे कि आप इसको खंजीर मुनीर बोल रहे हैं। ये खंजीर मुनीर है, इसने हमारे 400 कश्मीरी भाइयों का कत्ल किया है। इसने नाम निहाद आजाद कश्मीर में हमारे 400 भाइयों का कत्ल करवा दिया है इस खंजीर मुनीर ने। रावला कोट आजाद कश्मीर, नाम निहाद आजाद कश्मीर, रावला कोट। वो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे थे, वो बिजली के लिए लड़ रहे थे, वो पानी के लिए लड़ रहे थे, वो सोशल मीडिया 5G के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इस खंजीर मुनीर ने उन पे गोलियां चला दी और 400 हमारे कश्मीरी भाई, जो हमारे भाई है, जो हमारा हिस्सा है, हमारे कश्मीर का हिस्सा है और हमारे भाई है, इस खंजीर मुनीर ने उन पर गोलियां चलवा दी और उनको शहीद कर दिया है। रावला कोट में इसने खून की होली खेली है। आओ आओ सब मिलके बोलो, तू खंजीर मुनीर, तू खंजीर मुनीर, तू जनरल मुनीर, तू खंजीर मुनीर, तू ट्रंप का कुत्ता, तू ट्रंप का कुत्ता, तू ट्रंप का कुत्ता, तू तू ट्रंप का कुत्ता, तू खंजीर मुनीर, तू जनरल मुनीर, तू खंजीर मुनीर, तू जनरल मुनीर। ब्रेकिंग न्यूज मानो बायो, आज 9 जून 2016 शेख फिर दो तुंदिस कदमस मज ब्रेकिंग न्यूज है हाजिर। हुसैनी लश्कर अलैहिस्सलाम शेयर करियो, हुसैनी लश्कर शेयर करियो अलैहिस्सलाम। तुम वुचो यहूदन तो नसारान कस लानत थिनिक, इसराइलस कस लानत थिनिक आज मानो बायो। तुम वुचो कतन एयरबेसन पे आव मानो बायो अटैक करना। मरकबर अमरीका, मरकबर गुरसोर, मरकबर दजाल कलहिर यानी नेतन्याहू मानो बायो। अल्लाह ताला कर अमरीका इसराइलस नेस्त नाबूद करस। मानो हुसैनी लश्कर अलैहिस्सलाम कठन पे वथिव शेयर करियो, पत वुचो यम यहूदन तो नसरान सपोर्ट करान, तिमन कस लानत वस। मानो बायो अजीज ब्रेकिंग न्यूज हाजिर, अजीज ब्रेकिंग न्यूज पेश। मानो बायो नेवेटिम एयरबेस इसराइल खत्म, टेलनॉफ एयरबेस इसराइल खत्म, रामा डेविड एयरबेस खत्म। मानो बायो 3 एयरबेसन पे अटैक करना। मानो बायो युस जन दजाल कलहिर सुंद फौज यानी नेतन्याहू सुंद इसराइली गसिब फौज, यम जन लक्टन शुरन हंद कातिल फौज, युस जन कातिल फौज। मानो बायो कातिल फौजन कोर ईरान किस पेट्रोकेमिकल प्लांटस पे अटैक। मानो बायो युथु तिमो पेट्रोकेमिकल प्लांटस पे अटैक कोर ईरान किस, ईरान यम जन IRGC यानी हजरत हुसैन, हजरत हसन अलैहिस्सलाम, हजरत अली करबलाई ताला वजह सुन लश्कर गो खड़ा। मानो बायो तिमो कोर योर वापस युस जन यमन हाइफास मज पेट्रोकेमिकल प्लांट छ। मानो बायो साफ मरकबर अमरीका, मरकबर इसराइल करना। मानो बायो साफ खत्म करना युस जन पेट्रोकेमिकल प्लांट, युस जन हाइफास मन मानो बायो, युस जन नार्दर्न एयरबेस तिमन पे आव अटैक कर। युस पेट्रोकेमिकल प्लांट हाइफास मन साव खत्म कर, सह कोर हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम सिंद लश्करन, हजरत हसन अलैहिस्सलाम सिंद लश्करन कोर सह खत्म। मानो बायो यानी IRGC मानो बायो युम जन एयरबेस बे मिलिट्री साइट तिम ते आय अटैकस मज। मानो बायो तिमन पे आव अटैक कर। मानो बायो यम जन हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम सुंद लश्कर यानी IRGC तिमो क्लियर कोर्मुत, तिमो दोमुत अगर बैरूतस पे आव अटैक कर, लिबनानस पे आव अटैक कर और तम सात यी सह मान ईरानस पे अटैक और तम सात यी फौरी कार्रवाई कर। तिमो दोप युस गुरसोर यानी डोनाल्ड ट्रंप, बे युस दजाल कलहिर तम सुन मोल यानी नेतन्याहू दपान यम छन सुद माना कि यम लातों के भूत, यम बातों से माना। मानो बायो ईरान क्लियर कोर्मुत, तम दोमुत अस त्रावोख न यम कीन यम जन यम दजाल कलहिर। मानो बायो अफसोस 50 इस्लामी कंट्रियन पे, नामनाद इस्लामी कंट्रियन पे यम पन्नस पानस वनान अस दीन योत, इस्लाम योत, बस दीन। मानो बायो तिहंद खतर लानत। मानो बायो शेंगित तिम शेंगित, तिम पन्ने आश परस्ती सत शेंगित। मानो बायो यम ति गल्फ कंट्री यम आश परस्ती सत शेंगित। मानो बायो और यम शराब खोरी मज लगमित और यम जनानन पत लगमित। मानो बायो यम अल्लाह ताला लगमित अत शराब खोरी पत, अत अयाश परस्ती पत, यमन जनान सत लगमित यम पत अल्लाह ताला। मानो बायो अल्लाह ताला करिन यमन ते मरग। मानो बायो तुम वुचो कित कन कत्लेआम यवान करन यह लिबनानस मज, गाजास मज, फलस्तीनस मज। मानो बायो यम बिल्कुल यम अरबिक यम गल्फ कंट्रियन हंद यम बेहस हुक्मरान यम बिल्कुल शेंगित। मानो बायो अल्लाह ताला सिन यमन ते लानत, बे करिन यमन मानो बायो अल्लाह ताला करिन यमन नेस्त नाबूद, अत इन नयन हुक्मरानन। मानो बायो युस UAE यानी यूनाइटेड अरब
ایمریٹس ونتوس یا ایسٹرن اسرائیل ونتوس تُہۍ وٕچھِو تِم کۭتیاہ لانتی چھِ تِم کۭتیاہ بدبخت چھِ تِم کۭتیاہ خنزیٖر چھِ تِم چھِ وٕنکیٚنس تہِ دِوان میانیو بایو اسرائیلس ساتھ اللہ تعالیٰ بوٗزِن اسرائیل گژھن ختم اور یِم زن اتِکۍ یِم حکمران چھِ غلب کنٹرین ہٕنٛدۍ اور یِم تہِ اسرائیلس امریکہس ساتھ دِن یا یہود بن سلمان چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمن تہِ نیست نابوٗد اور یِمن کٔرِنۍ برباد تہٕ توے چھُس بہٕ ونان وٕنہِ تہِ چھِ یِمن وقت یِم زن کٲشِر پٲٹھۍ یِمن امریکہس تہٕ اسرائیلس سپورٹ کران یا یہود بن سلمانس چھِ سپورٹ کران یا محمد بن زیاد ال نہیان تل یہود پٮ۪ٹھ سوٗدۍ میانیو بایو یُس زن یوٗ اے یُک کنگ چھُ یِم تٔمِس سپورٹ کران چھِ یِم چھِ سٲلِم یہود تہٕ نصارٲنۍ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمن یِکوَٹہٕ أکسٕے نایہِ منٛز گرک یِمن کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ أکسٕے نایہِ منٛز گرک وٕنہِ چھُ وقت یہوٗدیو نصرانیو وٕنہِ چھُ وقت سُدھرِو میانیو بایو سٲلِم ؤتھِو کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ اور پٔرِو نعرے تکبیٖر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرے حیدری یا علی یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہو۔ السلام علیکم دوستوں میں محمد رشید سے اور دوستوں آج ہم آئے ہیں یہاں پہ بابا نگری کو سب لوگ جانتے ہیں، یہاں پہ ایک مقدس درگاہ ہے، یہاں پہ لوگ دور دور سے آتے ہیں اور آج ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ یہی دعا مانگی کہ جو ہمارے جموں کشمیر کے لوگ ہیں یہاں پہ امن اور خوشحالی آئے اور ہمارا جو بھائی چارہ ہے وہ قائم رہے اور یہاں پہ رجوری پنچ اور جموں سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پہ بہت بھیڑ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال پورے کشمیر میں خوشحالی آئے۔ السلام علیکم۔